এবং আরো স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাতে হয় আমাদের সরকার বীজ ভান্ডারের সম্মানীয় ওনার গাজল মালদা। কৃষিকাজের সরঞ্জাম থেকে শুরু করে বীজের সম্ভাব্য ভান্ডার, সরকার বীজ ভান্ডার, কৃষকদের দরদি সরকার বীজ ভান্ডার। আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনজন ম্যাচে লড়াই দেবে না, লাল কালো জার্সিতে মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তরমুখী আক্রমণ যারা শোনাবেন। প্রস্তুতিটা শেষ মুহূর্তে চলে এসেছে, কাউন্টডাউন স্টার্ট হবে। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's play. বাজেটি সিটি উড়ে গেল বল, কামান সিসাডাঙ্গা লেটস ফুটবল। কিক আপটা হয়ে গেল ফাইনাল ম্যাচের। সেখান থেকে বলটাকে তো নিজেদের দখলে নিয়েছে সান্তাল পরগনা দলের খেলোয়াড়। বারো নম্বর জার্সিতে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি সেখানে খেলোয়াড় ছিলেন সুরাজ সোরেন। 18 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় সান্তাল পরগনা সুরাজ। ডানপ্রান্ত বরাবর বলটিকে ভারী সুন্দর ভাবে বাড়িয়েছিলেন সতীর্থ খেলোয়াড়, সেখানে গতি বাড়িয়ে বলটির নাগালটা ধরতে পারলেন না। 9 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় দিলীপ, এর আগের ম্যাচে নজর কেড়েছিলেন এই খেলোয়াড়টি। সরাসরি গোলকিপার, তিনি কি করবেন? বুদ্ধেশ্বর হাসদা তার নিরাপদ দস্তানায় রয়েছে বল আপাতত, সেখান থেকে কিক করবেন, খেলা বিল্ড আপ করবেন, কাকে দেবেন? আপনাদের দিকে বল বাড়িয়েছেন সতীর্থ খেলোয়াড় ছিলেন সেখানে 12 নম্বর জার্সিতে সুরাজ। একদিকে আকাশে যখন সুরজ অস্তমিত যাওয়ার পথে, অপরদিকে আরেকটা উদীয়মান সুরজ 12 নম্বর জার্সিতে কিংফিশার এফসি পটকার হয়ে মাঠ কাঁপাচ্ছেন তিনি। ভারী সুন্দরভাবে একটা স্কোয়ার পাস সান্তাল পরগনার খেলোয়াড় 18 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় সুরজ হাসদা। শিব মুর্মু বলটা হারিয়ে ফেললেন। টুডু, এই খেলোয়াড়টির প্রশংসা যতটা করা যাবে ততটা ছোট পড়ে যাবে। কালকে থেকে আজ অবধি যেভাবে মাঠের দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিলেন এই খেলোয়াড়টি, বিপক্ষের ডিফেন্স ভাগকে পাগল করে তুলেছিলেন। যেমন গতি তেমন স্কিল, ডান দিকের উইংটাকে সচল রেখেছেন এই খেলোয়াড়টি 11 নম্বর জার্সিতে বিশা টুডু। বল দখলে নিয়েছেন কিংফিশার এফসি পটকা, সেখানে 18 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় গোমান সিং, তিনি বলটা বাড়িয়েছেন বিশার উদ্দেশ্যে। বিশা তার উপর দল রেখেছে ভরসা, দেখা যাক তিনি কি করেন। সুন্দরভাবে বলটি বাড়িয়েছিলেন গতি বাড়িয়ে। 9 নম্বর জার্সিতে সেখানে খেলোয়াড় ছিলেন, তিনি বলের কাছে পৌঁছাতে পারলেন না। বিজয় হেমব্রম গতকালকে ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। ওয়াকিল ভারী সুন্দরভাবে মাঝ মাঠটা সামলান এই খেলোয়াড়টি সান্তাল পরগনার হয়ে। ওখানে 6 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় সুভাষ, বলটা হারিয়ে ফেললেন ওয়াকিল মাঝ মাঠ থেকে।
আবারও নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন বলটি। তার পা থেকে সরাসরি 10 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন স্টিফেন। একটা চার্জ গোপাল হাসদা। ভারী সুন্দরভাবে পাঁচটি বাড়িছিলেন, আপাতত নিজের দখলে রেখেছেন বল 12 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড়। সেখানে রয়েছেন 17 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় গোরাচাঁদ, তার উদ্দেশ্যে বাড়ানো বল সরাসরি গোলকিপার স্টিফেন, তার বিশ্বস্ত দস্তা নাই। 9 নম্বর জার্সিতে সান্তাল পরগনার হয়ে শিবু, তার উদ্দেশ্যে বল বাড়িয়েছিলেন 11 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড়, অ্যাসিস্ট করেছিলেন দিলীপ। সেখান থেকে ডিপ ডিফেন্স থেকে ডানপ্রান্ত বরাবর একটা স্কোয়ার পাস। ভারী সুন্দর স্কিল এবং গতির মিশ্রণ দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাচে, ফাইনাল ম্যাচ। টাইটেলটা তার নামে লেখা হবে, তার জন্য দুটো দলকে লড়তে হচ্ছে মাঠে। ফাইনাল ম্যাচ চলাকালীন যিনি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনাল ম্যাচে নির্বাচিত হবেন 1000 রুপিস ফর হিম, এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট যিনি নির্বাচিত হবেন 2000, এবং বেস্ট গোলকিপার তার সৌজন্যে 1500 টাকা। অ্যানাউন্সমেন্ট আরো আসবে, সবে মাত্র প্রথমার্ধের খেলা শুরু হয়েছে। দুটো দল তুলমূল্য চোখে চোখ রেখে কিন্তু লড়াইটা চালাচ্ছে। 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ দুটো দলের সমস্ত খেলোয়াড়। আবার বিরসা টুডু দাবি থেকে আক্রমণ, এই খেলোয়াড়ের পায়ে বল জমানো ভীষণভাবে রক্ষণ ভাগের কাপড় দিনকারিতে রাখতে সমর্থ হয়নি এই খেলোয়াড়টি 9 নম্বর জার্সিতে। সেখানে খেলোয়াড় ছিলেন বিজয় হেমব্রম, গতকাল হ্যাট্রিক করেছিলেন। আজ কি গোল করতে পারবেন ফাইনাল ম্যাচে? হিরো হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ তার সামনে। ফরওয়ার্ড লাইনে নির্ভরতা যোগাচ্ছেন তিনি। থেকে খেলা বিল্ড আপ করার চেষ্টা, একটা স্কোয়ার পাস বাড়িয়েছেন। আবারও 18 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড়, সেখানে রয়েছেন সুরাজ। ওইদিকে গতি বাড়িয়ে ভারী সুন্দরভাবে একটা আক্রমণ, আবারও ওইদিকে আক্রমণ। শিবু পারবেন কি করতে অপোনেন্টকে কাবু, পারলেন না। এই যাত্রায় আপাতত বলটা কেড়ে নিলেন। এবারে বিরসা টুডু, সেখান থেকে গোরাচাঁদ। দূরপাল্লার শট নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, সরাসরি দলের খেলোয়াড়ের গায়ে বল প্রতিহত হয়েছে। সঙ্গত কারণে কোনো বিপদের গল্প নেই। ঘনশ্যাম আট নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড়, সেখানে রয়েছেন গোপাল হাসদা। সেখান থেকে উদ্দেশ্যে বাড়ানো বল, একটা ক্রস করেছেন। बहुत बहुत धन्यवाद सजल्ला और हमारे सीनियर यहाँ पर तुषार सुरेंद्र, और समस्त इस टूर्नामेंट के समापन दिन में शरीक हुए हमारे एक बता बने एक हमारे भाई बंधु और जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी फुटबॉल से जुड़े हुए हमारे लोग हैं, आप सबों को महत्वपूर्ण समय स्पेंड करने के लिए इस टूर्नामेंट में आपको हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस सिसनगा टीडी संघो बाल गाजल इस ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से, क्योंकि पिछले दिन से लगातार आज तक आप सबों का प्यार, आप सबों का सहयोग, आप सबों का सपोर्ट इस टूर्नामेंट के प्रति रहा, जिसकी बदौलत
जिसके वजह से आज ये टूर्नामेंट सफलतापूर्वक संपन्न होने के कगार पर आ चुकी है। आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपन्न करने में। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी ऑफिशियल टीम को, सभी रेफरी टीम, जिन्होंने इतना ठीक टूर्नामेंट को इतना फेयर तरीके से इस टूर्नामेंट को इनके देखरेख में चलाया जा रहा है। इसी बीच वहां पर विजय हेम्ब्रम जर्सी नंबर 9 बने हुए प्लेयर गेंद को वहां से टीम में खेलने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसी बीच वहां पर घनश्याम, अब ये प्लेयर का जो है घनश्याम का प्लेइंग चेंज हो चुका है। डिफेंस लाइन को छोड़ करके अभी स्ट्राइकर लाइन में अपना भूमिका लेते हुए घनश्याम जर्सी नंबर 13 शॉट लगेगा और इजराइल को जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं विदेशी प्लेयरों में, वो इसी स्टंट की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उनको भी पीछे छोड़ देंगे राजेश। गोल के बाद क्या कमाल का स्टंट किया है इन्होंने। किंगफिशर एफसी वोडका की टीम फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच में 0-1 का लीड ले चुके हैं और यहाँ पर रीड बहुत अच्छा किया था सजल सर यहाँ पर स्टीफन हेम्ब्रम ने, क्योंकि गेंद को उन्होंने फर्स्ट टाइम में अगर वो ग्लव्स में ले लेते तो हो सकता था बात बनती, लेकिन वो वेट किए और गेंद को उनके सामने अपने सामने बाउंस होने दिए और यही वजह है कि वो डाइव मारे और गेंद उनके ऊपर से निकल गया और गोल में कन्वर्ट हो गई। যেভাবে দূরপাল্লা শটটা সামনে একটা টপ রেখেছিলেন সেটা কিন্তু গোলকিপারের কাছে অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে গেছিল, যার কারণে বলটা হিট করতে পারেননি সুশীল जी बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा चर्चा तो यही करता हूँ कि अगर इंसान ठान ले तो एक गोल क्या है भाई, एक की जगह में आप 2-3 भी कर सकते हैं, बशर्ते आप में वो जोश, आप में वो जुनून होना चाहिए। क्योंकि इंसान अगर चाह ले तो हर मुश्किल परिस्थितियों को लांघते हुए वो कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां वो चाहते हैं। लेकिन आपको लगे रहना है, निरंतर प्रयास आपको करते रहना है, कंटिन्यू एफर्ट आपको डालते रहना है, क्योंकि कहते हैं कि मुश्किल नहीं कुछ जिंदगी में तो जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं कुछ जिंदगी में तू जरा हिम्मत तो कर, तेरे हर ख्वाब बदल जाएंगे हकीकत में, तू जरा एक बार दिल से कोशिश तो कर। तो वही कोशिश इनको करना होगा बचे हुए समय पर। संथाल प्रगना सेकेंड गोल के लिए लेकिन इस बार और यहाँ पर थोड़ा सा लेट चैलेंज हुआ, कीपर गेंद को ग्लव्स में ले रहे थे, उसी क्रम में विजय हेम्ब्रम के द्वारा थोड़ा सा लेट चैलेंज और वहां पर एक फोन को जीत लेंगे संथाल प्रगना। सजल सर खेल टीम चला बना अब बढ़ाया गया इन कठिन कथा का नाम है और मिटे टीम रे मैनेजर का दायित्व तहन करना ओना तीन महत्वपूर्ण तहन करना मिटे टूर्नामेंट है ओना जतो को बढ़ाया गया डोले खोय और बात में बोल रही है टीम और यही वजह है कि फाइनल में इनको 2 गोल से इनको पिछड़ना पड़ा है अभी तक इस मैच में। लेकिन अभी वक्त है, मैं तो कहूंगा अभी भी आपके पास समय है, ये फर्स्ट हाफ का मैच ही चल रहा है, आपके पास फर्स्ट हाफ के समय के साथ साथ सेकेंड हाफ का पर्याप्त समय भी आपके पास है। यहाँ किंगफिशर एफसी वोडका टीम को स्पॉन्सर जो किए हैं उनको भी और एक बार इस लास्ट मोमेंट में लास्ट समय पर उनको भी हम लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि इतना अच्छा टीम यूनिट को लेकर के आए हैं। रिया इंटरप्राइज कलियागंज से हमारे अब्दुल
सजाद हुसैन, इनको भी हम लोग दिल से धन्यवाद देंगे कितना बेहतर टीम यूनिट को लेकर के आने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे लोकल टीम मैनेजर ही हमारे जो संथाल परगना टीम को स्पॉन्सर किए हुए हमारे अनिल मुर्मू महाशय को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, जो हमारे एलचोरा बावन गोला मालदा से ये ताल्लुकात रखते हैं, इनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा टीम यूनिट लाने के लिए। क्योंकि एक टीम के मैनेजर को एक अच्छा टीम चलाने के लिए उनके पास जिगरा होना चाहिए, उनके पास अलग अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस टीम को चला। यंग प्लेयर शिबू हल्का बैक पास और विक्रांत टीम रैली स्टॉपर। विक्रांत संथाल परगना झारखंड 2 गोल से पीछे, बहुत ही सुंदर तरीके से शिबू के लिए स्किल। यंग प्लेयर हाइट भले कम हो लेकिन अच्छा पास, यहाँ पर मौका हो सकता है स्कीपर के लिए। स्कीपर टीम में थोड़ा सा यहाँ पर कम बैक करने के लिए मौका हो सकता है और देखना होगा रिटर्निंग गोल आता है या नहीं। मौका है, अच्छा क्रॉस, लेकिन बिरसा के द्वारा अच्छा क्लियरेंस आता हुआ। एक बार फिर से टीम को चलाना जानते हैं, ये बड़े प्लेयर है, लेकिन इस सीरीज में विजय अच्छा थ्रू पास खेला, साथी खिलाड़ी के लिए मौका होगा। एक गति से इस समय ओपोनेंट बॉक्स में घुसते हुए और क्या यहाँ गोल होगा, लेकिन ये नहीं। गोलकीपर शानदार बचाव करते हैं, देखिए क्या जगह को नंबर्स ऑफ प्लेयर वहां पर कमेंट कर चुके हैं 1-1 के सिचुएशन में। फाइनल मैच और वो भी जबरदस्त इंटरेस्टिंग मैच। अब यहाँ से संथाल परगना की टीम को कमबैक करने के लिए समय है और कहा भी गया है कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी मैच में इम्तिहान और भी है। तो बाज की तरह तेज है प्यारे, उड़ना है काम तेरा, जलवा दिखाना काम है तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। और उसी सोच के साथ यहाँ पर खेलना होगा। 2 गोल से पीछे है, यानी कि यहाँ से कमबैक किया जा सकता है। अगर 1 गोल अगर करे तो मुझे लगता है सेकंड गोल स्कोर करने के लिए भी खिलाड़ियों को ज्यादा और मोटिवेशन मिलेगा। সবে তো দ্বিতীয়ার্ধের খেলা রেগুলেশন সময় খেলা শুরু হয়েছে, সেখান থেকে কামব্যাক করতে পারে আদিবাসী সাঁওতাল পরগনা। তারা কিন্তু দুর্দান্তভাবে লড়াইটা দিচ্ছেন। কিংফিশার এফসি প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ের চোখে চোখ রেখে কিন্তু লড়াইটা তারা দিচ্ছেন। অনেক একটা সুযোগ কিন্তু তাদের সামনে চলে এসেছিল, কিন্তু ফিনিশটা তাদের ভালো হয়নি। তুষারদা सही चीज है, आपने सही चीज को कहा कि फिनिशिंग सही नहीं हो रहा है, लेकिन खेल अच्छा दिखा रहा है। इतना कमजोर टीम नहीं है संथाल परगना की टीम, जिस तरह से आईटीबीपी पंजाब की टीम को मात देकर के यहाँ तक आया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें सेमीफाइनल में जिस तरह से हुगली की टीम को हरा करके, यूएफए हुगली की टीम को हरा करके फाइनल में जगह को क्वालिफाई किया था किंगफिशर पॉडका की टीम ने। अब चैंपियन बनने की लड़ाई जारी है। मैच में 2 गोल से आगे चल रहा है इस समय ग्रीन एंड व्हाइट जर्सी पहने हुए टीम किंगफिशर पॉडका जमशेदपुर। यानी कि दोनों टीम की बात करें तो काफी अच्छा मुकाबला। किंगफिशर एफसी पॉडका जमशेदपुर टीम के जो ऑनर है रिया एंटरप्राइजेस कल्याणगंज अब्दुल सजाद हसन उत्तर दिनाजपुर, और दूसरे तरफ है संथाल परगना टीम के ऑनर लोकल टीम मैनेजर अनिल मुर्मू एलचोरा 52 गोला मालदा, यानी मालदा और उत्तर दिनाजपुर के बीच का ये मुकाबला एक तरीके से हम कह सकते हैं। और ये मैच में 2-0 की बढ़त है किंगफिशर एफसी पॉडका टीम के पास। लेकिन अच्छा दोनों टीम, अच्छा दल, दोनों टीम के खिलाड़ी की अगर बात करें अच्छे अच्छे प्लेयर से सुसज्जित है। और फाइनल मैच में जिस तरीके का खेल में जो एक जोश होना चाहिए वही चीज देखने को मिलता हुआ। भले 2 गोल से पीछे चल रहे हैं संथाल परगना की टीम, लेकिन इस मैच में वो हार नहीं मानेंगे। वो जानते हैं बड़े मैच को किस तरह से प्रेशर को हैंडल किया जाता है। शिबू बड़ी बाई पास, हेडर के जरिए बैक पास, जॉन स्टीफन टुडू पावरफुल हिटर के फिनिशर जो टीम है, लेकिन थोड़ा गया विश्वास किया। घनश्याम और विजय अच्छा है, थोड़े तालमेल आपस में बॉल की घटी के हाथ लॉन्ग पास थोड़े विक्सा टू लगी, लेकिन सूरज हेडर के जरिए बॉल दिलीप है दिलीप फिर से सूरज हंसना लगी। संथाल परगना टीम बॉल लहा से को सजा सपड़ा दिए एक मौका भी वैसे सी गोल एरिया के करीब, लेकिन थोड़ा गा अब हाथ पर बॉल थोड़ा गए भीड़ भड़ाका जरिए
सही पोजीशन मिलता और अटैकिंग लाइन রেড বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, সেখান থেকে দুটো গোল তারা কিন্তু করে রেখেছে কিংফিশার এফসি পটকা। সমতা ফেরানোর জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা, সান্তাল পরগনা লাল কালো জার্সিতে দক্ষিণমুখী আক্রমণ শানাচ্ছেন তারা। গোলের দরজাটা কিন্তু খুলতে পারেননি, ব্যবধানটা কমাবেন সেখান থেকে চেষ্টা চালাচ্ছেন শিবু। ভারী সুন্দরভাবে এই খেলোয়াড়কে তার থেকে নজর কাটছিলেন আমাদের প্রিয় দর্শকদের কাছে। 2-0 গোলের ব্যবধান। দ্বিতীয়ার্ধের রেগুলেশন সময়ের খেলা বেশ কিছুটা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সেখান থেকে কামব্যাক করতে হবে সান্তাল পরগনা দলকে। যেভাবে রক্ষণ ভাগটা সামলাচ্ছেন, মজবুত রক্ষণ ভাগ, ঘনশ্যাম মুর্মুর মতো মেন ডিফেন্স সমৃদ্ধ দল কিংফিশার এফসি পটকা। একটা আন্তর্জাতিক মানের ডিফেন্স আমরা লক্ষ্য করতে পারছি ঘনশ্যামের কাছ থেকে। 18 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় সেখানে মজুদ ছিলেন সুরাজ থেকে শিবু, বিক্রম, স্টিফেন, তার উদ্দেশ্যে বাড়ানো বল ছোট করে ব্যাকপাস করে দিয়েছেন শিবু। ভারী সুন্দর স্কিল 3 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় সেখানে জোহান, আগে বাড়াবেন, সতীর্থ খেলোয়াড় বুঝছেন, একটা লক্ষ্য ভুল হয়ে গেল। গুমান সিং তিনি কিন্তু বলটা রিসিভ করলেন, বাড়ি দিয়েছেন সতীর্থ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে। সেখানে বল দখলের লড়াই চলছে ডিফেন্সে, সমতা ফেরানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। আপাতত ব্যবধানটা কমানোর প্রশ্ন সামনে। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच इन फाइनल प्राइज के रूप में 1000 रुपीज है। मैन ऑफ द मैच बेस्ट प्लेयर चलिए एक और गोल के लिए अवसर बन गया। थर्ड गोल क्या होगा? तीसरा गोल लगे अड़ी बहुत चांस को जामका अड़ी सूर खोए। चलिए नोड़े मुनियल को किंगफिशर एफसी पटका टीम देखा जाए आरबीटी गोल स्कोर भी पेला से चलिए नोड़े गोल स्कोर भी वैसे देखा जाए यहाँ एक नजदीकी मौका नियर पोस्ट पर। और क्या तीसरा गोल होगा कि सूरज सोरेन जर्सी नंबर 12 डायरेक्ट हिट, लेकिन कॉर्नर लगी जवानो, कॉर्नर की कुछ जमा नहीं था। किंगफिशर एफसी पटका जमशेदपुर अब समय के हिसाब से ये लगने लगा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है और बहुत ही जबरदस्त ये 3 मिनट, मात्र 3 मिनट इस मैच में शेष रह गया है। इंजरी टाइम ओनली 3 मिनट तो सेकंड हाफ। और कहा भी गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके फैलाए हुए पर बोलते हैं। और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, और यहाँ पर सर चढ़ करके हुनर बोला है किंगफिशर पटका की टीम। घनश्याम बहुत सुंदर पास, मौका होगा इस बार थर्ड गोल के लिए। इंजरी टाइम में एक और यहाँ पर गोल स्कोर के लिए नजदीक जाते हुए नियर एरिया में हल्का यहाँ पर बैक पास बिरसा टुडू का एक बार फिर से यहाँ पर बॉल को मोड़ दिया आगे की ओर फाइनल थर्ड में, लेकिन रक्षक पंथी वहां पर तैयार थे और बॉल को क्लियर कर दिया अपने हाथ से। রেগুলেশন সময়ের খেলা শেষ হয়ে গেছে, 3 মিনিট অ্যাডেড টাইম সংযোজিত সময়, সেটা কিন্তু ভাগ্য করেছেন চতুর্থ রেফারি। সেখান থেকে দুটো গোলের ব্যবধান কমাতে পারবেন কি তার জন্য শেষ লড়াইটা দিচ্ছেন। আর যে সমস্ত দর্শক বাড়ি ফিরছেন, বারবার করে আপনাদের উদ্দেশ্যে আবারও ঘোষণা, আপনারা আপনাদের নিজস্ব যানবাহন ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মাথায় বাড়ি ফিরবেন। আপনাদের পরিবারের সমস্ত সদস্য আপনাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।
আরো একবার প্রধানমন্ত্রীদের কাছে ঘোষণা, আগামী 20, 21 এবং 22 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পোপড়া ঈশ্বরলাল হাই স্কুল ময়দানে এক বিরাট 10 লক্ষ টাকার ফুটবল ধামাকা। এখানে পশ্চিমবাংলার অনেক রথী মহারথী খেলোয়াড়দের আপনারা দেখতে পাবেন, যার চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার মূল্য নগদ 5 লক্ষ টাকা এবং রানার্স পুরস্কার মূল্য নগদ 3 লক্ষ টাকা সহযোগে রানার্স ট্রফি আগামী 20, 21 এবং 22 ডিসেম্বর 10 লাখ টাকার ফুটবল ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্মৃতি সংঘ আয়োজিত ঈশ্বরলাল হাই স্কুল পোপড়া নিয়ার যাত্রাডাঙ্গা জিপি। আপনারা সবাই আসবেন, সাদর আমন্ত্রণ থাকলো আপনাদের উদ্দেশ্যে। আর পেমেন্টের জন্য অবশ্যই যোগাযোগ করুন সম্মানীয় সালকু টুডুর সঙ্গে। সালকু টুডু মহাশয় আমাদের ভ্রমণ চলচ্চিত করে বসে রয়েছেন, সমতা ফেরাতে পারবেন কি? আপাতত ব্যবধানটা কমানোর জন্য সেই লোককে ঝাঁপাচ্ছেন সান্তাল পরগনা। 2-0 গোলের ব্যবধানে এখনো পর্যন্ত লিড বজায় রেখেছে কিংফিশার এফসি পটকা জামশেদপুর ঝাড়খণ্ড। সেখান থেকে ঘোড়াচাঁদ মার্ডি আর এই সুন্দরভাবে মাঝমাঠ থেকে একটা স্কোয়ার পাস বলারের সতীর্থ খেলার উদ্দেশ্যে সেখানে 7 নম্বর জার্সিতে খেলোয়াড় ছিলেন রঞ্জিত মান্ডি। 3 নম্বর গোলটা তার পা থেকে চলে এলো। সাবস্টিটিউট খেলোয়াড়, মুখ্য বিবরণ যাদের ক্যামেরা বন্দী করছেন টিসি মালদা। लाइव जोगाजोग करुन मीराल शाहर संगे टीसी मालदार ओनर। हेलो, कोई भी मार्ट में नहीं आई अभी। मैच चैंपियन किंगफिशर एफसी पटका